نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم ما فهمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما. اللهم فقهنا في الدين وآتنا الحكمة وفصل الخطاب. أما بعد ya. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang kelima ya. Pada kesempatan lalu kita sudah masuk ke tasrif fi'il mudha'af dan sudah sampai pada tasrif fi'il mudhari'. Kita balik dikit nih biar ingat ya tasrif fi'il mudhari'nya. Baik. Baca bersama dulu ya tasrif, contoh tasrifnya. Biar suara saya aja yang keluar, suara yang lain boleh di mute aja gitu. Jadi kecuali nanti kalau diminta untuk membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaruddu yaruddani yarudduna. Taruddu taruddani yardudna. Taruddu taruddani tarudduna taruddina taruddani tardudna. Aruddu naruddu. Maratan ukhra, sekali lagi. Yaruddu yaruddani yarudduna. Ya, untuk gampang itu di blok begitu, 3-3. Yaruddu yaruddani yarudduna. Taruddu taruddani yardudna. Taruddu taruddani tarudduna. Taruddina taruddani tardudna. Aruddu naruddu. Ya. Sekarang kita ambil contoh satu dulu. Yang sama ya. Cara yajuru. Cara yajuru. Pak Endem. Silakan Pak Endem, cara yajuru. Endem Zainuddin. Suaranya bisa dibuka dulu Pak Endem. Karena tadi udah sementara itu ditutup sama Pak Sutria. Pak Endem. Ya, Ustaz. Silakan. Cara yajuru. Yajuru, yajurani, yajuruna. Tajuru, tajurani. Mana sih? Kenapa harus mengandalkan layar? Stripnya. Tajuru. Ulang ya Ustaz ya? Ya, boleh. Yajuru, yajurani, yajuruna. Tajuru, tajurani, yarjudna. Yajrurna. Yajrurna. Tajuru, tajurani, tajuruna. Tajurina, tajurani, tarjudna. Tajrurna. Tajrurna. Ajuru, najuru. Ya. Saya minta satu lagi ya. Adalah masa ya masu, tapi wazannya beda nih. Masa ya masu, fa'ala yaf'alu. Karena kalau contoh kan fa'ala yaf'ulu. Masa ya masu. Ibu Ani Shopee silahkan. Masa ya masu. Masa. Yamus ya. Masa yamusu. Ya, tidak yamusu, yamassu. Wazannya fa'ala yaf'alu. Ya. Yamassu, yamassani. Yamasu, yamassani. Yamasuna. Tamassat. Tamassu, kok tamassat? Oh ya. Tamassani, tamassunna. Tamassani. Tamsasna. Yamsasna. Di hunna dia kepalanya Yamsasna. Yamasu, yamassani. Sekarang anta, jangan balik ke sana. Anta. Tamasu, tamasani, tamsusna. Tamassuna. Tamasuna. Tamasina. Tamasani. Tamsasna.
Amasa, namasa. Amasu. Amasu dapat. Namasu. Maaf, Ustaz. Namasu. Dapat dari mana itu fathah ya? Iya, ngaca. Farra yafirru. Sekarang wazan lain nih, fa'ala yafilu. Farra yafirru. Zainal. Farra yafirru. Pak Ustaz. Bentar Pak Ustaz. Faro ya Pak Ustaz ya? Yafirru. Permutarinya gitu. Yafirru. Oh iya. Langsung ya Pak Ustaz ya? Ya. Oh iya. Faro yafiruni. Salah. Yafirru, yafirrani, yafirruna. Ya, wazannya ganti Pak ya. Yafiru, yafirani, yafiruna. Tafiru, tafirani, tafironi, yafirurna. Yafrirna. Yafrirna. Tafuru, tafurani, tafirru, bukan tafirru, tafirru, tafirrani, tafironi, tafirruna, tafiruni, tafirrina, tafirina, tafirina, tafirrani, tafironi, tafuruna, tafrirna, tafrirna, nafur, afirru, afiru, nafiru. Ini kalau Wazan- tidak lancar di sini, tidak lancarnya pada fa'ala yaf'ulu, karena itu kan patokan aja. Mau fa'ala yaf'ulu, mau yaf'ilu, yaf'alu, tetap dia sama. Jadi jangan beralasan wazan berubah, karena dia sama aja tuh, tinggal mengganti a, u, atau a, u, i, itu aja dia. Ini sama kan, yang kita hafal pertama itu adalah wazan fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Mau diganti sepamanya, katanya sepamanya yakhruju. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Takhruju, takhrujani, yakhrujna. Sekarang sepamanya tidak yaf'ulu, sepamanya yaftahu. Yaftahu sama aja dia urusan itu. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Taftahu, taftahani, yaftahna. Ini dia ain fi'ilnya aja berubah. Sepamanya ganti dengan yajlisu. Yajlisu kan yaf'ilu. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Jadi yang penting itu pertama adalah di hafalan pertama yaf'ulunya ya, bukan di sini kan tinggal ini aja, tinggal menerapkan saja dia. Baik, kita lihat qalla yaqillu. Qalla yaqillu. Ini belum masuk ke surat masjidnya nih baru. Qalla yaqillu. Supeni. Dorong. Ya. Dorong masuk Pak. Ya, silakan Bos Peni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wazannya fa'ala yafilu. Yaqillu. Qala yaqilu. Ya, Qala yaqilu. Bu, Ibu, kita minta tasrif fi'il mudhari'nya saja. Yaqillu saja ya. Ini memang ini kita kalau di fi'il sulasi memang karena wazannya sulasi itu kan tidak beraturan. Kita menyebut standar awalnya nih adalah qalla yaqillu. Yang kita minta tasrifnya kan fi'il mudhari' saja. Yaqillu aja. Ibu nggak perlu berurusan dengan fi'il madinya. Ya. Silakan Ibu. Ini kayaknya masih belum connect ya. Nyambung kemana ini? Kita ngurusin apa gitu nih kan? Kan ini udah yang kedua ini tasrif yang mudha'af ini kan sudah sampai ke fi'il mudhari'. Kemarin itu fi'il madinya. Kenapa nih masih karena sahurnya tadi kurang makannya bagaimana? Silakan. Silakan yaqillu. Yaqilu. Yakulani. Yaqillani. Yaqilu yaqillani jangan menjadi yaqulani. Yaqilu yaqillani. Yaqulu yaqillani. Kenapa yaqulu? Yaqilu Bu, wazannya fa'al yaf'ilu. Yaqilu yaqillani yaqilluna.
Enggak ada yaqullu ya. Yaqillu silakan. Yaqillu. Yakilu, yakilani, yakiluna, yakullu. Taqillu. Ini kenapa u terus nih? I dia fa'ala yaf'ilu. Taqillu. Dihias sekarang. Takilu, takilani, takulna. Jauh banget tuh. Yakulna. Yaklilna. Yakilna. Yaklilna. Yakilna. Yaklilna. Lamnya ada 2. Yaklilna. Yaklilna. Yakilu. Takilu. Sekarang anta. Takilu. Takilani. Takiluna. Takiluna. Mudha'af Bu, dia mudha'af. Bukan takilu, takilu. Takillani. Ya. Takilani. Takiluna. Takiluna. Lamnya bertasydid. Takiluna. Takiluna. Nanti. Takilina. Takilani. Taklulna. Taklilna. 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 Akilu. Nakilu. Nakilu. Ya. Baik. Sekarang ini kita pindah ke mazidnya. Gimana kabar Ustaz? Yang masuk kelas jam pertama apa kedua? Jam 3. Ya. Sebentar. Sebentar Bu ya. Ini dia yang saya bilang ini LBK nggak benar. Mestinya kalau kita masuk dari pagi masuk terus. Ini mah pagi sama juga daring di LBK jadinya. Kita tuh sama individu yang ngomongin lalu. Ana bilang begitu disuruh ngomong secara personal ke buat keputusan LBK dong, ngapain kita? Masa kita mohon-mohon yang begitu? Iya. Ya, termasuk waktu ini dari dulu kan Jumatan ini. Sekarang kita pindah ke mazidnya ya. Mazidnya pertama adalah amadda yumiddu. Amadda yumiddu. Kalau sudah di mazid dia wazannya fix ya. Yang berubah itu adalah pada waktu tsulats. Karena kan kalau tsulats kan ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ulu seperti madda yamuddu, jarra yajurru. Fa'ala yaf'ilu seperti farra yafirru, qalla yaqillu. Fa'ala yaf'alu seperti malla yamallu, ya. Massa yamassu. Nah, kalau di tsulats mazid wazan itu dia udah beraturan. Af'ala pasti yuf'ilu, fa'ala pasti yufa'ilu, fa'ala pasti yufa'ilu. Kita mulai wazan af'ala yuf'ilu dulu dari amadda yumiddu. Amadda yumiddu kita sekarang di fi'il mudhari'nya saja ya. Fi'il mudhari'nya berarti yumiddunya. Silakan Sutria. Yumiddu. Silakan Sutria. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumiddu, yumiddani, yumidduna. Tumiddu, tumiddani, yumdidna. Tumiddu, tumiddani, tumidduna. Tumiddina, tumiddani, tumdidna. Umiddu, numiddu. Ahsan Kak, ya bagus ya. Sekarang kita lihat contoh lain adalah asarra yusirru. Nih, asarra yusirru, Nining Nur Siti. Fi'il mudhari'nya Bu. Ya.
yang ada tasdidnya asara ya, yang sini Ustaz. Urusan kita dengan fi'il mudhari'nya saja, Bu. Ya, saya kasih tahu nih dia asara yusiru. Saya minta Ibu tasrif hanya fi'il mudhari'nya saja yusiru, nggak ada urusan nama asaranya. Ini kan hanya ngasih taunya aja nih. Sebenarnya dengan ya, daraba yadribu. Saya minta fi'il mudhari'nya saja gitu. Nah, ini kita kan sedang mentasrif fi'il mudhari', Bu. Ya. Bukan deh, mentasrifnya di fi'il mudhari'nya ya. Ya, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusirru, yusirrani, yusirruna. Tusirrani, tusirna. Yusrirna. Tusirru, tusirrani, tusriruna. Antum tusirruna. Anti tusirani, tusrirna. Ya. Usirru, nusirru. Ya. Tasdidnya tegas ya, jangan sampai tasdidnya enggak ini karena ini bagian. Berikutnya adalah alamma yulimu. Alamma yulimu ini alamma yulimu Ibu Andriati Rahman. Ya, Ustaz. Yulimmu, yulimmani, yulimmuna. Talummu, talummani. Tulimmu. Af'ala yuf'ilu dia. Tulimmu. Tulimmu, tulimmani. Tulimmun. Ya, tulimmani. Kunna yumlilna. Yulmimna. Yulmilna. Yulmimna. Yulmimna. Anta. Terus. Anta. Talummu. Talummani. Talummuna. Tu. Wazannya af'ala yuf'ilu. Tulimmu. Tulimmani. Tulimuna. Talummu, talummani. Bu, sebentar, sebelum teruskan. Ini Bu Andriati kan? Talumi tamlulna. Ini karena nggak dengerin begini nih jadinya. Ibu Andriati, ya, dengar ini nih, dengar saya nih. Kalau saya berhenti dulu Ibu. Kita ini sekarang di wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, semua wazan yang kepalanya 4 huruf nih, 3 nih ya. Af'ala, fa'ala nih. Yang semuanya wazan yang 4 huruf ini, fi'il mudhari'nya kepalanya pasti dhammah, Bu. Fi'il mudhari'nya pasti dhammah. Af'ala yuf'ilu. Alamma yulimu. Asarra yusirru. Amada yumiddu. Ini wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Karena yang kepalanya dhammah itu hanya di 3 wazan ini saja. Ya, di 3 wazan ini saja nih. 3 wazan ini dia kepalanya dhammah. Jadi jangan yulimu ke ujungnya jadi ya. Yalumu itu kalau yalumu lama yalumu, sedangkan kita adalah alamma yulimu ya. Ibu ini saya tunda dulu, kita ke yang berikutnya. Wazan ya. Ini kalau yang ada kesulitan ya, dan kayaknya banyak yang kesulitan, bukan yang ada lagi ini ya. Yang kesulitan itu tolong kembali dicek pelajaran tasrif yang di dasar 2 dan dasar 3. Dihafali itu fa'ala yaf'ulunya. Fa'ala yaf'ulu, kesananya tuh udah ngikut aja tuh. Fa'ala yaf'ulunya benar, nanti kesananya insya Allah gampang. Benar. Tapi kalau fa'ala yaf'ulunya tidak benar, maka udah susah udah. Kalau analogi saya seperti kalau kalian 1 sampai 10 tidak hafal, maka kalian yang 3 huruf
2 huruf aja susah, 2 angka, 3 angka susah. 430 kali 633 susah. Kalau tidak bisa hafal kalian 1 sampai 10. Aqarra yuqirru. Aqarra yuqirru. Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah silakan. Aqarra yuqirru. Aqarra yuqirru, yuqirrani, yuqirruna, taqurru, taqurra. Tak lagi. Tuqirru. Tuqirru, tuqirrani, yuqarirna. Anta? Tuqirru, tuqirrani. Antum? Antum? Tuqirruna, tuqirrina, tuqirrani, tuqarirna. Ya. Tuqirru, yuqirru. Nahnu? Nahnu nuqirru. Ya. Ana uqir. Ya. Baik. Ntar saya catat yang baru masuk dulu. Siapa yang baru masuk? Ibu Mutia ya? Iya, Pak. Dengan Farida. Iya, Ustaz. Bentar. Silakan Ibu. Bentar, belum diinikan ya. Katanya ahalla yuhillu. Baru masuk Pak. Ahalla yuhillu. Ahalla yuhillu, Ibu Mutia silakan. Yuhillu ya Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhillu, yuhillani, yuhilluna. Tuhillu, tuhillani, yuhlilna. Tuhillu, tuhillani, tuhilluna. Terus tuhilluna. Nanti ulang dari anta ya Pak. Anta ya. Tuhillu, tuhillani, tuhilluna. Nanti. Terus anti, tuhilina, tuhillani, tuhlilna. Mana? Uhillu, nuhillu. Ahsanti. Ibu Farida. Ya Ustaz. Ya Farida. Ibu Farida, kita pindah ke wazan berikutnya ya, lebih gampang nih. Maddada yumaddidu. Yumaddidu silakan. Yumaddidu. Yumaddidu, yumaddidani, yumaddiduna. Tumaddidu, tumaddidani, yumdidna. Ya. Anta? Tumaddidu, tumaddidani, tumaddiduna. Tumaddidina, tumaddidani, tumaddidani, tumdidna. Ya. Ana? Ana umaddidu, nahnu numaddidu. Ya, berikutnya insadda yansaddu. Insadda yansaddu ini wazan infa'ala yanfa'ilu. Infa'ala yanfa'ilu ya, ininya contohnya lah insadda yansaddu. Insadda yansaddu, Pak Haji Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Yansaddu, yansaddani, yansadduna. Pakai sin bukan pakai shin ya. Yansaddu, yansaddani, yansadduna, bukan yansaddu. Yansaddu, yansaddani, yansadduna. Tansaddu, tansaddani, sadadna. Yanfa'ilna. Yanfa'il berapa? Yansadadna. Yanfa'ilna.
Yang sadidna apa? Bukan yang sadatna. Yang sadidna. Yang fa'ilna dia yang sadidna. Yang sadidna. Anta. Tan sadu. Tan sadani. Tan saduna. Saduna. Anti. Tan sadina. Tan saduna. Tan sadani. Sadani. Antuna. Tan sid. Antuna. Tan sudna. Tan fa'ilna. Tan sadidna. Ya, anak. An saddu nan saddu. Ya, an saddu nan saddu. Ada yang baru masuk? Yang baru masuk? Kasih baru masuk. Izin Ustadz, lagi di luar. Nyimak dulu ya. Luar. Ya, di sekolah anak. Pak Endam terus si Pak ini udah masuk semua sih Pak. Bu Arzia juga juga ya lagi di luar juga lagi. Iya benar lagi di luar. Nah, balik lagi ke awal. Siapa yang ke awal? Pak Endem. Endem apa Endem bacanya? Zainuddin. Bacanya bilangnya sih Endem, Pak Endem. Wazan ifta'ala sekarang. Wazannya sekarang Endem apa Endem? Endem. Ya. Endem Zainuddin. Ya. Wazan ifta'ala. Ya. Ihtalla yahtallu. Silakan Anda. Zainuddin, silakan Zainuddin. Yahtallu, yahtallani, yahtalluna. Tahtallu, tahtalani. Tahtalna. Hunna apa? Yafta'ilna. Yahtal apa Ustaz? Hunna yafta'ilna karena itu ada. Hunna apa? Tahtallu, tahtallani, yahtalilna. Ya, yahtalilna. Hunna kepalanya ya. Yahtalilna. Anta. Tahtallu, tahtalani, tahtaluna. Anti. Yahtalilna. Anti. Anti. Tahtallina. Antuna. Tahtalilna. Antuma. Tahtalilna. Tahtallani antuma. Tahtallina, tahtallani. Baru antuna. Tahtalalna. Tahtalilna. Ifta'ala yafta'ilu bukan ifta'ala yafta'alu. Makanya di wazan pertama itu di wazan itu dia itu seperti orang belajar not. Dia lepas notnya dia sumbang, hilang. Ya, anak. Nahtalu. Ya. Tasdidnya kedengeran ya. Ahtallu. Nahtalu. Irtadda. Ani. Sopi. Irtadda. Bismillahirrahmanirrahim. Yartaddu. Yartadani. Yartaduna. Tartaddu. Tartadani. Tartaduna. Hunna ya. Tartadidna. Hunna kepalanya ya. Hunna tuh kepalanya ya bukan ta. Yartadna. Ya. Yartadidna.
Anta tartaddu, tartadani, tartaduna, tartadina, tartadani, tartadidna, artaddu, nartaddu. Berikutnya kita lihat nih yang mirip ya, karena di sini yang ada idgham dan fa. Ini adanya di sulasi mujarrad, af'ala, infa'ala, ifta'ala, dan istaf'ala. Yang lainnya tidak terjadi itu, makanya di sini yang kita fokus. Imtada yamtaddu. Imtada yamtaddu. Zainal. Ya Pak Ustadz. Yamtaddu ya Pak. Ya. Yamtaddu, yamtadani, yamtaduna. Tamtadu, tamtadu, tamtadani, tamtadana. Kunna itu kepalanya ya. Ya. Yamtaduna, yamtaduna. Yafta'ilna. Yamtadidana. Ya, anta. Ya. Anta sekarang Pak Ustadz ya. Tamtadu, tamtadani, tamtaduna. Nanti tamtadu, tamtadina. Anti tamtadina. Tamtadidna. Tamtadani. Anti antum. Tamtadani. Ya, antuna. Tamtadani. Antuna. Tafta'ilna. Tamtadidna. Anak. Amtadu. Namtadu. Ya. Sekarang kita pindah ke wazan istaf'ala. Kalau ini udah gampang nih. Tamat dada ya. Atau biarin yang gampang ini satu orang, kita ambil satu orang ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Tahallala ya tahallalu. Tahallala ya tahallalu. Ya, Ibu Supeni. Tahallala ya tahallalu. Ya tahallalu. Tasdidnya jangan hilang ya. Bu Supeni silakan. Buka dulu ya Bu mic-nya, ya kan? Dibuka dulu mic-nya. Ya. Apa tadi? Tahallala ya. Ya tahallalu. Ya tahallala. Ya tahallalu. Ya tahallalu. Yastahallilani. Yatahallalani. Jangan dirubah barisnya. Yatahallalu, yatahallalani. Yatahallani. Barisnya dua. Yatahallalu, yatahallalani, yatahallaluna. Yatahallalu, yatahallani, yatahallalan. Lamnya ada 3 jadinya karena satu bertasydid, yang satu sendiri. Jadi ada 3 bunyi lam. Yatahallalu, yatahallalani, yatahallaluna. Silakan sebenarnya. Yatahallalu, yatahallani, yatahalluna. Yatahallu. Nah, sebenarnya itu hilang satu huruf. Sekarang sebenarnya ikuti saya aja, ikuti saya sekarang. Ditutup aja suaranya ya. Ditutup aja suaranya. Ya, tutup suaranya, ikuti saya ya. Sebenarnya. Yatahallalu, yatahallalani, yatahallaluna. Itu huwa humahum. Sekarang hiya humahunna. Tatahallalu, tatahallalani, yatahallalna. Antum. Tatahallalu,
tatahallalani, tatahallaluna. Antuna. Tatahallalina, tatahallalani, tatahallalna. Ana atahallalu, natahallalu. Atahallalu apa artinya? Sebenarnya dibuka suaranya sekarang. Atahallalu. Bu sebenarnya suaranya dibuka. Ya. Atahallalu apa artinya? Saya halal. Saya bertahallul. Saya bertahalul. Dia itu Kami tahallul itu. bertahalul. Iya. Apa tuh? Tahallul. Makan di warteg artinya apa? Tahallul apa Pak Zainal? Cukur gundul. Cukur rambut. Kan? Mencukur. Itu orang selesai ihram ya. Rukun haji yang paling terakhir itu kelima. Bisa umrah, bisa haji ya. Iya. Baik, kita lihat kata yang berikutnya adalah tamaddada. Tamaddada, yatamaddadu. Yatamaddadu. Yatamaddadu ya. Ibu Nining Nur Siti. Buka dulu mic-nya, Bu, silakan, Bu. Ibu Nining silakan dibuka suaranya. Yatamaddadu. Suaranya belum dibuka itu Bu Nining. Buka lagi Bu Ning, maaf. Ya. Oke. Iya. Ya. Ntar dulu, HP-nya lagi salah. Udah. Hilang Bu Nining. Yatamaddada, yatamaddadu, yatamaddadu, yatamaddadani, yatamaddaduna, tatamaddadu, tatamaddadani, tatamaddadna. Guna kepalanya ya. Ya Ustaz, yatamaddadna. Tatamad. Ya. Ini kayak tatamaddadu, tatamaddadani, tatamadduna. Ya. Anti. Tatamaddina, kurang satu dal. Tatamaddadina. Tatamaddadina, tatamaddadani, tatamaddidna. Tatamaddidna. Apa dia? Tatamaddadna. Ya. Anak. Ataddadu, natamaddadu. Ya. Sekarang kita pindah ke wazan istaf'ala. Istaqarra yastaqirru. Istaqarra yastaqirru. Ya. Dirga. Naam ya Syekh. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaqirru, yastaqirrani, yastaqirruna, tastaqirru, tastaqirrani, yastaqirna. Yastaqirirna. Yastaqrirna. Taf ya. Yastaqrirna. Iya tuh wazannya ada yastaf'ilna. Yastaqrirna. Yastaqrirna. Tastaqirru, tastaqirrani, tastaqirruna, tastaqirrina, tastaqirrani, yastaqrirna. Antuna kepalanya ta. Tastaqrirna. Astaqirru, nastaqrirru. Kenapa astaqirru, nastaqirru. Ya, dia wajib idgham ya, jangan di itu. Kecuali kalau nanti kalau dia majzum. Istamadda yastamiddu. Istamadda yastamiddu. Andriati. Yastamiddu, yastamiddani, yastamidduna, tastamiddu,
Tastamidani. Yastamiduna. Ya fak Bu, di fak. Yastaf'ilna. Yastamidna. Kalau di fak itu 2 jadinya dalnya. Yastamdidna. Yastamdidna. Ya. Tastamiddu. Tastamidani. Tastamiduna. Terus nanti tastamidina. Tastamidina. Tastamidani. Gunanya tastamidna. Enggak di fak itu anunya. Dalnya kalau di fak itu jadi 2 dia. Tadi contohnya di atas. Tastamid. Wazannya enggak ya? Yastaf'ilna. Tastamilna. Emitna. Ya. Belum itu kenapa mau lari ke ana, Musa? Tastamdidna. Tastamdidna. Ya, dia-nya kan di fak sekarang, dia wajib fak. Tastamdidna. Ana astamiddu, nastamiddu. Ya. Istahalla yastahillu. Sampingnya tuh. Istahalla yastahillu ya. Ini dia istahalla yastahillu. Nur Hasanah. Susahnya diguna dan Yastahillu, yastahillani, yastahilluna, tastahillu, tastahillani, yastahlilna. Entah. Tastahillu, tastahillani. Tastahilluna. Tastahillani. Tastahlilna. Anak. Astahillu, nastahillu. Ahsanti. Ya, tuh. Ya. Lihat ya di bagian yang wajib faknya ya. Wajib faknya kan hanya 2 dia. Huna dengan antunna. Berikutnya kita kembali ke ini ya, wazan af'ala. Wazan af'ala ini asarra yusirru. Idgham dan fa aja nih biar. Mutia Ramayanti. Asarra yusirru. Yusirru di atas. Yusirru. Ya. Ya. Yusirru, yusirrani, yusirruna. Tusirru, tusirrani, yusrirna. Ya, itu dia Pak. Anta. Terus tusirru, tusirrani, tusirruna. Tusirrina, tusirrani, tusrirna. Ya. Usirru, nusirru. Santai ya. Berikutnya adalah amadda yumiddu. Ini wazan yang sama ya. Amadda yumiddu. Amadda yumiddu. Farida. Ustaz. Silakan Farida. Amadda yumiddu, yumiddani, yumidduna. Tumiddu, tumiddani, yumdidna. Tumiddu, tumiddani, tumidduna, tumiddina, tumiddani, tumdidna.
umiddu, numiddu. Ahsanti, ya. Berikutnya adalah wazan infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu, inhala yanhallu. Tanhalu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunadu. Tanhalu. Inhala yanhalu. Haji Sidik. Haji Sidik. Yang halo. Naik haji Ustaz. Enggak. Yanhalu yanhalani Anhalilna. Anhallu nanhallu. Ada yang baru masuk? Saya kucing aja tadinya. Friska masuk tuh, baru masuk Friska. Ya, Ustaz. Ya, Friska ya. Friska di imtadda. Bawahnya nih. Imtadda ya, imtadda yamtaddu nih. Ya, yamtaddu, imtadda yamtaddu. Imtadda yamtaddu, yamtaddu, yamtaddani, yamtadduna, tamtaddu, tamtadnani, Tamtaddu, tamtaddani. Tamtaddani, yamdudna. Yafta'ilna. Yafta'ilna. Yamta'idna. Yamtadidna. Yamtadidna. Tamtaddu, tamtaddani, tamtadduna, tamtaddina, tamtaddani, tamtaddu, namtaddu. Ya. Sekarang kita pindah ke fiil amarnya ya. Fiil amarnya. Nih. Jadi fiil amarnya di sulasi ini boleh fak, boleh idgham. Kalau dia idgham, radda yarudu, rudda. Kalau dia fak, urdud. Kalau di idgham kan dia nih tarudu ya, tarudu. Kalau di idgham, tarudu ini tarudu. Nah, kalau fiil amar kan pertama kita menjazamkan huruf akhir. Mudha'af ini jadi taruda jadinya. Kemudian buang huruf mudhari'nya ta, maka jadinya kan rudda. Nah, bentuknya adalah rudda. Kalau kita buka berarti kan ya tardudu tuh asalnya. Tardudu menjadi urdud. Urdud. Boleh fak, boleh idgham. Kalau kita idgham berarti rudda, rudda, ruddu, ruddi, rudda. Antuna wajib fak, urdudna. Nggak boleh ini di idgham, wajib fak ya. Jadi rudda, rudda, ruddu, ruddi, rudda, urdudna. Kalau di fak diantaranya urdud. Urdud. Jadi tidak dilanjutkan kan urdud, urduda, urdudu, urdudi, urduda, urdudna, enggak. Dia hanya di antanya saja. Karena tidak didengar itu dipakai antuma, antum, anti, dan antuma yang fak. Jadi yang fak itu hanya di mufradnya anta. Ya. Kalau antuna dia wajib
idgham, wajib fa. Nah, sekarang kalau kita ambil kata lainnya, contoh di sini jarra yajuru, berarti adalah jurra, jurra, jurru, jurri, jurra, ujururna. Kalau kita fak berarti ujurur. Jurra itu. Kemudian kalau yang wazannya lain nih, malaya malu. Malaya malu berarti kalau dia di idgham malla. Sama bentuknya dengan fi'il madinya ya. Malla, malla, malu, malat, malat. Maaf Pak, bapaknya masih tidur. Saya lagi belajar ininya HP-nya. Jadi imlalna gunanya wajib namanya masa. Masa ya. Masa, masa, masu, masih, masa, imsasna. Atau di mufradnya yafirru. Berarti kalau kita buat amarnya adalah ifrirna. Antunanya wajib fak. Tapi kalau anta boleh fak, boleh idgham. Kalau fak, ifrir. Kalau idgham, firra. Begitu juga qalla yaqilu ya, berarti qilla atau iqlil. Qilla, qilla, qillu, qilli, qilla, iqlilna. Ya. Sekarang ini sudah semua. Kita balik ke awal. Jarak ya. Jarak. Atau nih lewatin aja nih yang untuk mufrad, untuk yang sulasinya ya. Diikutin saya aja nih, gak usah di ini ya. Jarak nih. Kan rada ini jarak, jadi jurra, jurra, jurru, jurri, jurra, ujururna. Masa. Boleh diturunin nggak itunya apa? Tabel yang fil amarnya. Ini kan harusnya udah hafal, Bu. Iya, Ya, saya mau nunjukin ini apa nunjukin ini kan nggak bisa nunjukin kedua-duanya. Harusnya kan udah hafal ini. Jadi kan uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna ini harusnya udah hafal. Jadi saya mainkan kata yang mau kita tasrif aja. Kenapa malah di sini juga nggak hafal? Nah, ini makanya saya bilang nih yang nggak hafal nih harus balik lagi ya ke pelajaran dasar 2 itu ada kan bukunya kan? Ada buku tasrifnya tuh. Buku tasrifnya itu dihafalin. Atau saya lihat itu ibu-ibu banyak yang beli buku Amthilah Tasrifiyah tuh. Amthilah Tasrifiyah itu dia tuh bukunya kecil tapi lengkap. Cuma ini ya tahu gitu mana yang dihafal. Yang dihafal pertama tuh yang kita tuh mestinya hafal tuh satu aja, satu yang wazan fa'ala aja. Sisanya tuh menyesuaikan saja gitu. Cuma bukan sulasi nanti harus tahu fi'il madhi mudhari'nya. Jadi menghafal madhi mudhari'nya aja. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, istaf'ala yastaf'ilu. Tafa'ala yatafa'alu. Ya. Kalau mentasrifnya dia sama gitu di fi'il madhi ini mau apa aja fi'ilnya, hum tambahannya wow, fa'ala fa'ala fa'alu. Kita ganti semuanya. Intalaka, 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 intalaku. Mau yang 6 huruf, namanya istakhraja, istakhraja, istakhraju sama dia. Jadi yang logika pertama itu yang harus dihafal itu adalah fa'ala yang sulasinya. Jadi semuanya nih anta fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Kita ganti dengan intalaka, intalakta, intalaktuma, intalaktum. Dengan istaghfara, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum. Sama sekarang kita sekarang di mudha'af ya. Radatka, radattuma, radattum. Paman jarra, jararta, jarartuma, jarartum. Jadi kalau yang ini mestinya saya nggak muncul. Saya malah kan kata yang mau kita tasrif saja. Kenapa harus ke sini nih bolak-balik? Karena ini asumsinya ini udah hafal gitu waktu di dasar 1, dasar 2 lagi, dasar 2 ya. Dasar 3 tasrif lagi gitu kan. Type ya. Sekarang kita lihat ke mazidnya langsung. Ya, kita lihat ke mazidnya. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu berarti kalau kita buat fi'il amarnya berarti adalah itu amadda yumiddu fi'il amarnya boleh idgham, boleh fak. Kalau dia fak, maka jadinya adalah af'il. Jadi amadda apa?
Halo? Amdid. Amdid. Berarti amdid. Kalau dia idgham, kalau idgham? Midda. Amidda. Amidda. Kalau dia idgham, amidda. Ya. Aqarra yuqirru. Kalau fak? Kirro. Ikrir. Akhir. 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 Idgham? Akirro. Ya. Sekarang sebutkan idgham dan fak aja amarnya. Ahalla yuhillu. Ahalla. Ihlil. Ihlil. Ya. Kepalanya ini dia nih saya bilang sama Nasir ente nih mengajarin di dasar 3 ngajarin dasar 2 juga. Nah sekarang saya juga nih di mana di lanjutan 1 ngajarin pelajaran dasar 2 juga nih. Ini kalau kepalanya a af'ala ya, fiil amarnya pasti a, dia sendirian aja nih. Yang lain itu fiil amar tuh i semuanya. Ijlis, iftah ya. Kalau dia di bukan sulati, infa'il, ijtahij, insadid. Kalau dia istaghfara, istaghfir. Kecuali kalau dia sulati mujarad yang fa'ala yaf'ulu, baru u, ukhruj, unsur. Jadi adanya i, iftah. Atau ijlis, unsur, ukhruj, udkhul. Ya, semuanya i atau u fil amar itu kalau yang tambahan hamzah. Tapi kalau wazan af'ala, nih wazan af'ala dia sendiri a, af'il. Jadi nih, amadda yumiddu, amidda, amdid. Aqarra yuqirru, aqirra, aqrir. Ahalla yuhillu, ahlil. Ahilla, ahlil. Ahilla, ahlil. Asarra yusirru, asrir. Asrir. Asirro. Asrir. Asirra, asrir. Alamma yulimmu, almim. Almim. Alimna, almim. Alimma, almim. Oke, kita lihat sekarang yang fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu fa'il berarti maddada yumaddidu. Madda. Fa'ala yufa'ilu fa'il maddada yumaddidu. Madid. Madid. Ya. Ini benar-benar nih harus murajaah semua nih ya pelajaran dasar 2 tuh yang ada tasrifnya tuh. Yang dasar 2 3. Raddada yuraddidu. Raddid. Marrara yumarriru. Marrir. Ballala yuballilu. Ballil. Ya. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Ya. Ini di sini lebih gampang dia di fak ya. Jadi seperti haja yuhaju. Kalau kita fak ini gampang adalah fi'il amarnya hajin. Dapat dari mana tuh huruf nun? Nun dapat dari mana tuh? Haji. Di fak kan jim. Kalau di fak jimnya jadi 2. Hajij. Oh, haji. Syaka yusyaku. Syakik. Timbangannya wazan tuh timbangannya ya timbangannya kita balik pelajaran dasar 2. In fa'ala yanfa'ilu infa'il. In fa'ala yanfa'ilu infa'il. Kalau kita idgham berarti adalah insadda yansaddu. Insadid. Insadid kalau di fak. Insadid di fak. Kalau di idgham insada. Bentuknya sama fi'il madinya. Ya, sama bentuknya dengan fi'il madinya. Insadda. In halla yanhallu.
Inhala, inhalil. Inhala, inhalil. Inhalil. Ya, inhalil kalau di fa. Kalau di idgham Inhal. Inhal. ya. Sekarang wazan ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu ifta'il. Imtadda yamtaddu. Kalau di Imtadid. 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 Kalau di fa. Kalau di idgham Imtadid. Imtada. Imtada. imtadda. Imtada. Imtadda. Bentuknya sama sama fi'il madinya. Bukan Bang? Imtadda, imtadda, imtaddu, imtaddi, imtadda, imtadidna. Ya. Ihtalla, yahtallu. Ihtalla. Ihtalil. 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 Ya, ihtalil. Talil. Tadda yartaddu. Imtadid. Irtadda. Irtadid. Irtadda, irtadid. Irtadda di idgham, irtadid di Irtadid. ya. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'al. Tamaddada yatamaddadu. Tamaddad. Tamaddad. Taraddada yataraddadu. Tamaddada. Tamaddad. Tahallala yatahallalu. Tahallal. Tahallal. Tahallal, tahallala, tahallalu, tahallali, tahallala, tahallali. Maka di tasrifnya, konsekuensinya nanti ada yang bentuknya sama fi'il madhi dengan fi'il amar. Ya. Sebenarnya kita nih fi'il amarnya kan tahallal. Kalau dua orang kan tahallala. Sama fi'il madhi juga kalau dua orang tahallala juga tahallala, tahallala. Fi'il amar tahallal, tahallala, tahallalu. Sama fi'il madhi tahallala, tahallala, tahallalu. Tapi yang menjelaskan itu adalah nanti kalau dia bertemu dengan kata lain. Tapi bentuk madhi dan mudhari'nya di huma dengan hum dengan antum sama. Baik. Berikutnya adalah tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu kalau kita ya. Tafa'ala ya. Tahabba yatahabbu jadi Tahabib. Tahabab. 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 Kan tafa'ala yatafa'alu bukan yatafa'ilu. Tahabab. Tamadda yatamaddu. Tamadad. Tahamadad. Tamadad. Istamadda yastamiddu. Pada yastamiddu. Istamid. Istamid. Istamidda waktu idgham istamidda. Fak kalau di fak istamidad. Istamidad. Istamid ya Pak. Istamdid. Istamid. Yang dua itu dalnya. Istamdid. Istamid. Istamdid. Istahalla yastahillu. Istahillah. Istahlil. Istahilla. Istahlil. Istaqarra yastaqirru. Istaqirra. Istaqrir. Istaqrir. Ya. Takrir. Akhirah istaqrir. Sekarang tasrifnya tasrif angka. Mulai dari madhi, mudhari, amar maksudnya tasrif lengkap. Jadi jawabannya begini nih. Sarra, sarra, sarru, sarrat, sarrata. Apa dia?
Sararna. Ya, sararta sarartuma saratum sarati sarartuma saratuna saruna tasuru tasurrani yasrurna tasuru tasurrani tasurruna tasurrina tasurrani tasrurna asurru nasurru. Amar. Surra surra surru surri surra usrurna. Ya. Jawabannya begitu ya, lengkap. Mudhari dan amar. Baik. Ini siapa yang belum? Oh, Nur Hasan. Yang mana, Pak? Nur Hasan, sebentar, Bu Nur, ya. Ininya nih belum pas, Bu. Sebentar, Bu, nih kegedean. Suro ya, Pak. Enggak. Saya ganti, Bu. Sebentar, Bu. Ini. Saya mau ini kan ini tuh. Amadda yumiddu. Amadda yumiddu. Ya, mati mudhari dan amar. Silakan. Duduk muda. Amadda yumiddu mit ya, Pak. Amadda yumiddu midda. Midda atau Amidda. Atau amdid. Ya. Amdid. Silakan. Amidda. Ibu, madi mudhari dan amar. Oh. Amada yumiddu. Ya. Maksudnya yang 14 gitu. Madi mudhari dan amar sudah kita tasrif semua kan?